Hello, my name is Muhammad Rafi Fadilah. I will explain about simple present. What is simple present? I will explain in Indonesia. Simple present adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau yang kita katakan di waktu sekarang. Fungsi dari simple present yang pertama adalah sebagai general truth. What is general truth? General truth is fact or something atau fakta dari sesuatu. And the function is for habitual action. What is habitual action? Habitual diartikan kebiasaan. Jadi simple present bisa digunakan untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari, contohnya makan, minum, dan lain-lain. The first is positive sentence. Positive sentence rumusnya subject plus verb 1 plus SES if the subject he, she, it plus object. For the example, she goes to school if the subject use he, she, it. And I go to school if the subject use I, you, we, they. The second is negative sentence. Negative sentence rumusnya subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. For the example, she doesn't go to school if the subject use he, she, it. And I don't go to school if the subject use I, you, we, they. The third is interrogative sentence. Interrogative sentence rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. For the example, does she go to school? If the subject use he, she, it. And do you go to school? If the subject use I, you, we, they. So, my friend will be continue to explain about simple past tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Selvi Widya Rahmi, and today we are going to learn about simple past. I will explain how to use simple past. But first of all, what is simple past? Jadi simple past itu apa sih? Simple past itu menyatakan suatu aktivitas yang jelas terjadi di masa lampau. Jadi bukan yang akan terjadi, tapi dia udah terjadi di masa lampau. And time signal that we use for simple past itu bisa ago, like 2 minutes ago, 2 menit yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu. We can also use yesterday, kemarin, and this morning, tadi pagi, and juga last month, bulan lalu, last week, minggu lalu. So, pertama kita bakal bahas kalimat positif. Untuk kalimat positif kita bisa pakai formula subject plus verb to. Subject plus verb to. For example, I went to the market last week. Aku pergi ke pasar minggu lalu. Aku pergi ke pasar minggu lalu. I went to the market last week. Another example, like I ate meatball this morning. Aku makan bakso tadi pagi ini tadi gitu. Dan untuk kalimat negatif itu formulanya ada subject plus did not plus verb 1. Ingat ya, verb 1 bukan verb 2 lagi. For example, like I did not go to the party last night. Aku gak pergi ke pesta tadi malam. Another example, I did not eat meatball this morning. Aku gak makan bakso tadi pagi. Itu untuk kalimat negatif. Selanjutnya kita beralih ke interrogatif. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu formulanya ada did atau did not plus subject plus verb 1.
Contohnya, misalnya kita mau buat kalimat apakah kamu belajar? Apakah kamu belajar tadi malam? Did you study last night? Did you study last night? Gitu. So, that's it my explanation about simple past. But in the next part, my friend Fadil will explain to you about simple future tense. Hello, my name is Fadil Arif. I will explain about simple future tense. So, what is simple future tense? Jadi, simple future tense ini tenses yang membahas tentang masa depan, seperti I will marry you, I will watching TV, I will go to school tomorrow. Ya, seperti itulah. Nah, tenses ini memiliki 3 rumus. Rumus pertama, rumus yang positif, kedua negatif, 3 untuk menanyakan. Nah, yang pertama itu positif. Rumusnya itu subjek ditambah will plus verb 1 plus object. For example, contohnya itu seperti I will go to the market, I will watching movie seperti tadi, ya gitulah. Nah, sedangkan yang negatif tinggal ditambahin not, subject plus will plus not plus verb 1 object. Nah, itu contohnya itu I will not gitu, I will not marry you, I will not playing football with you, ya seperti itu. Nah, yang ketiga itu yang untuk menanyakan. Jadi bedanya itu cuman will-nya doang yang dipindah ke depan. Contohnya, will you marry me? Apakah kamu mau menikah dengan saya? Ya, seperti itu contohnya. Nah, baru tuh saya akan menjelaskan juga tentang bedanya will sama going to. Kalau going to itu sudah direncanakan, sudah di-prepare dengan baik, sudah fix jadi gitu loh. Kayak sudah dibeli tiket nontonnya, jamnya jam berapa, sudah di-prepare. Sedangkan will itu masih 50-50. Sudah. Sekian dari saya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. So, next my partner Dinda will explain about degree of comparison. Thank you. Hello guys, my name is Dinda Salmaida. I want to explain about degrees of comparison. First of all, we must know what is degrees of comparison. Degrees of comparison is a theory of comparison which usually compares adjective or another adjective. Ada 3 macam degrees of comparison. Yang pertama, positive degree. Positive degree biasanya digunakan untuk membandingkan kata benda atau seseorang dengan perbandingan level yang sama. Biasanya ditandai dengan kata as. For the example is, Mira is as pretty as her mom. My mom drives as slow as my own. Number 2, comparative degree. Comparative degree biasa digunakan untuk membandingkan kata benda atau seseorang dengan perbedaan level perbandingan. Biasanya terdapat kata than. For the example is, my shoes is smaller than yours. Mika is smarter than Jess. Number 3, superlative degree. Superlative degree is an object or person has no comparison because there is the most of all. For the example is, Zain is the most handsome guy in this class. Sekian penjelasan saya tentang degrees of comparison. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aldo Bagas Seno. Today I will explain about passive voice. Passive voice itu adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice.
yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, contoh kayak Roger sedang berjalan, itu contohnya ya, Roger melakukan. Bentuk ini lebih fokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi. Jadi contoh lagi nih, misal kalimat aktifnya my parents plant some flowers, pasifnya some flowers I plant by my parents. Nah, jadi itu kayak orang tuaku sedang menanam bunga. Jadi itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya sebuah bunga ditanam oleh orang tuaku. Jadi seperti itu. Umumnya kalimat aktif yang biasa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verb, kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti make, bring, buy, write, and another. Sebaliknya kalimat pasif mengandung intransitive verbs, kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti cry, swim, go, arrive, and die. Tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun apabila intransitive verbs tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif, tetapi kalimat pasif yang berbentuk akan sangat kaku. Untuk rumus passive voice ada beberapa. Jadi dia itu subjeknya di depan, subjek plus to be. To be itu apa? Am, is, are. Ditambah lagi past participle. Contoh misalnya tense, rumus passive voice, contoh passive voice ya. Dimulai dari simple present. Rumusnya jadi bisa am, is, are ditambah past participle-nya. Contohnya is created. Nah, baru present continuous sama, depannya sama, subjeknya ya. Baru tuh ditambah PP juga. Salah, yang kalau continuous itu subjeknya di depan sama ditambahi being ditambah sama past participle-nya. Jadinya is being created. Kalau simple past was sama were, was atau were ditambah past participle-nya. Jadi contohnya jadi was created. Past continuous was, kalau past continuous itu was sama were sama kayak tadi, kayak simple past, cuman ditambahin being sama past participle-nya. Jadi kayak was being created gitu. Present perfect has atau have ditambahi been, have atau has been, jadi has been atau have been ditambah past participle-nya. Jadi kayak contoh has been created atau have been created. Kalau past perfect-nya jadi ditambahin had sama been, cuman had sama been tambah past participle-nya. Jadi kayak had been created gitu. Beda sama yang present tadi ya. Kalau present cuman has sama have. Kalau past perfect had pakai d terakhirnya. Simple future pakai will be plus participle-nya. Jadi kayak will be created, will be there gitu. Nah, terus kalau future continuous tuh ditambahin subjek juga, tambah going to be. Jadi is going to be created kayak gitu. Atau are going created, oke. Baru future perfect will be have been ditambah sama will have been created. Ditambah sama past participle-nya. Jadi kalau digabungin jadi will have been created. Ya, itu beberapa penjelasan dari saya. Penggunaan dan contoh passive voice akan dijelaskan oleh Roger. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passive voice. Passive voice adalah sentence yang berupa kalimat verbal yang berpola be plus verb 3. Sebagai contoh, I was my bicycle. I sebagai subjek, verb. Was-nya sebagai verbnya, my bicycle sebagai objek. Di passive voice ini subjek ditukar dengan objek. Jadinya my bicycle is washed by me. My bicycle sebagai subjeknya yang ditarik dari objek kalimat pertama, kemudian washed itu dari verbnya ditambah be plus verb 3. Habis itu by me nya itu dari subjek yang awal, subjek yang I ditarik jadi objek menggunakan pronoun of subject jadi by me. Terima kasih.